Adik. Bác cầm người ra đi hả? Đào đi nữa rồi. Qua đó làm thẻ. Masih aman nih ya, nah. Mas kalau suka dica. Oi. Kon nak dica. Kalau suka. Tunggu. 못하면 아버지인데 할리 더 봐라 버사대 나고 무슨 티바리 무슨 할리 부사라 버사대 어따구성 그나대 진짜고 티바리 너니 바가 아버지 바가 가난야대 나고 무슨 티바리 아버지 바가 더 봐라 버사대 나고 무슨 부탁 때문에 더 봐라 버사대 오 하시니세 티바리 무슨 버럭 더 봐나 피역 나이 부시지 티바리 무슨 더 봐라 버사대 부시지 대바라만 부탁장만 때 할리 더 봐라 버사대 티바리 부시지 버럭 더 봐나 피역 나이 I have the long live 티바리 long live 오 따구성 그나대 오 북성 그나대 나그는 수로자 못하는 아버님 다디 에레스 막 하냐이 나그는 수로자 못하는 저는 자세지 다디 에레스 막 하냐이 전체 돌배 নারী সুরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সন্ত্রাসবাদী হিসাবে ঘোষণা করতে হবে না খামলান quoi আর বুকা Keraci ku Brunei juga নাইলে সংগ্রাম চলবে নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন বিলদেবকে হত্যা করা হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন পুলিশ কর্মীদের উপর আক্রমণ হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও নাইলে সংগ্রাম নারী সুরক্ষা মঞ্চের নায়ক চন্দ্রচাঁদকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে নারী সুরক্ষা মঞ্চের নায়ক চন্দ্রচাঁদকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে নারী সুরক্ষা মঞ্চের নায়ক অনুপ নাথকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম নারী সুরক্ষা মঞ্চের নাম দিয়ে কেন পুলিশ কর্মীদের উপর আক্রমণ হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও নারী সুরক্ষা মঞ্চের নাম দিয়ে কেন পুলিশ কর্মীদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও নারী সুরক্ষা মঞ্চের নাম দিয়ে কেন বিজেপিকে হত্যা করা হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও নারী সুরক্ষা মঞ্চের নাম দিয়ে বিশ্বজিৎ দেববর্মাকে কেন হত্যা করেছে জবাব চাই জবাব দাও নারী সুরক্ষা মঞ্চের নাম দিয়ে পুলিশ কর্মীদের উপর আক্রমণ হয়েছে কেন জবাব চাই জবাব দাও নারী সুরক্ষা মঞ্চের নাম দিয়ে কেন ফায়ার সার্ভিসের উপর আক্রমণ করা হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও
নারী সুরক্ষা মঞ্চকে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে ঘোষণা করতে হবে নারী সুরক্ষা মঞ্চকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে ঘোষণা করতে হবে নাইলে সংগ্রাম জাতি উপজাতি বিভেদকারী চন্দ্রচাঁদকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে জাতি জনজাতি বিভেদকারী সৃষ্টিকারী অনুচ্ছেদকে গ্রেপ্তার করতে হবে নাইলে সংগ্রাম बेलाके खा खामका दिनै तानबायके जों साइमानका जे थांनाय 21 तारिखआव जोंनि कान्चनपुरनि खायसे घटना गिदिङै पानिसागाराव जोंनि ताकु खरकसा फायारमेन लेट बिश्वजित देबबर्मा ब जेबेबेखे बुतगै बुथारजाका आ बुथारजाकमनो जों हायनो नगासुगै दंमालिया दिनै आबुनि बागै जों जिराना डिभिजन आइपिएफ दिनै इंगै ताइ जत जोंनि सागा संगठन मिलिवै जों दिनै जोंनि खादुमानो जों बरं थानिव जों खुंनानै बागै दिनै जों लामाव जों मसालतै जों नखरैमा फैका ताइ जों आबो हायकेनो जों दिनै आबो सिमि जों सानानै जा जों आबोनो दिनै अ जेसिनि मसल रेडि खायमोन बिथिंतै जों दिनै सिनि सारा पृथ्वीनि थानिव जों आबोन कायसे जों सिनि मेसेज रनमु जों ताबुक अ हानि बुसाङै अ हानि जों जनजाति इंगै जों दिनैबो जेबेबेखे लामाव जेबेबे सैतकनो बुमासे तेसे हामगु जेबेबे सिनि ताउ खरकसाना बुइ बुथारका आबो जों हायनो मानिनाय मालिया आबोन बागै जों दिनै सिनि जिराना डिभिजन इंगै म जों खादुमानि बिसिंतिके जों लुकुन थानियाव कचाना मुजुङो ताइ जों अबनो अ रेलि खालामन बिसिंतै सिनि जे थैथानाय सिनि लेट बिश्वजित देबबर्मानि बागै जों अबनो जों जास्टिस साननाय जे बनो बुथानाय रखनो अबिलम्बे बरनो तारातारि भावे एरेस्ट खालामनाय बरनो उपयुक्त शास्ति रिवै बरनो नागे फासि रिवै आबायखौ शास्ति रान बागै जों सिनि अ रेलि खालामन बिसिं सिनि गभर्नमेन्टनि थानियाव जों जानोगो ताइ अबा हायकेनो जों बुसकांनि साल तुमुनो ताइ खरकसा बरक सिनि ताकुक अमायके दुदुनो अमायके इंनि खांगाय जों हायना आजुगै दंला जों आइपिएफ ति जों नाखांगाय जों बुसकाङो तेबो सारा त्रिपुरा जों बृहत्तर आन्दोलन खालामनाय अबायके जों दिनैओ सिनि ससियेल मिडियानि बिथिंतिके जों सिनि खानि कगनो जों गोचारो Dadi eres makanyai. Opposition betana aboni dadi eres makanyai. Sorasa motono dadi eres makanyai. Sorasa motono ubrumade hine aboni dadi eres makanyai. Hai ka coba colinai. IPF di long live. Di Praland long live. Yang kita jual. Ya kita harus hanya pun hormat. Sini media takok tai buku sengna hamai marwa seng tini Somponogor bazaro thane 21 tariko sini fireman Biswajit Debroma sorkarni sebok khaitongo bono nagrik surakha monchoni mongruoi jebabe lama kasoi buthaka seng jotono clear mokol bathang nukjak lamao wak sui tokno butoi boi buthaka abo nugoi जों जत लुखर तंमालिया खावा बलाय मुक्ति लायखा आबनि बागै आं tin साना मुसुङो जराया डिभिजन आइपिएफ टी बाय नुंजाक तिनिनि खादुमा मर्साल मिसिल हरनि मिसिल नायदि जों साइमानो सिनि त्रिपुराव दिनेर पर दिन गट नांगि चंगो आ गट नानो खायनानि बागै किसो दुष्कृतिकारी नागरिक सुरक्षा मंच हनै मंगरुओ अबनि कक बरो के नागरिक के तो बरो सुरक्षा के जतनि बागै रखा खायनानि मंच मानि न कमिटी इनके ताङै बिश्वजित देबबर्मा न लामा कासै बुथाना नांखा ब इउनिफर्म तुमजा बंगनि फायर सार्भिस नि फ्याबा बनो सुदु खमा खालिया आ जागा नों आं सावै के तामुं खमो
तामो कंडीशन खमो फियाबा जों साना मुसुङो अबनो IPF तिनिङै जों अबनो हुसियार ना मुसुङो अमो हाय जुदि नेक्स्ट टाइम जुदि गड नांखांके सारा तिरपुरा हरङै थाङोनो केबो मोथां मांलाक अबनि बागै अ हानि जत लुखौनो जों साना मुसुङो आइनो वानसुगै जे कोनो सामु खायदे ठीक আছে आरो गभर्नमेन्ट जागा रनानि हनै 1997 इसिमि सिनि बर' जातिराव हुक खायते खायते सिनि त्रिपुरानि मिजोराम सयकिया मिजोराम गभर्नमेन्ट बरंनो त्रिपुरानि हनै गसिलिया ठीक আছে जों त्रिपुरा हनै मानि नाका इन्डियानि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट मिजोराम गभर्नमेन्ट मिलुइ एग्रीमेंट सयखाय त्रिपुरा तना निखा बंनो तना तो बंनि जागा तना याबले चंदन चातार जिन जागा चंदन चातार जे अनुपनाथ नि जागा तना या गभर्नमेन्ट नि जागा से तनाय बर तिना आसे तांगे माथा बेथांखाबा तामनि कारणे माथा बेथांखा बन खायदे 100 बार गणतंत्र पद्धतिते नों बन खायदे आंदोलन खायदे आबे 100 बार फियाबा कांचनपुर महकुमा 5 दिन माने 2016 आगै 16 नभेम्बर सिमि बन नंमाने सोमबार सिमि 21 तारिख पर्यन्त मानि से बरक जातीय सड़क कासुना हायो बन खायदे 100 बार 20 दिन बन खायदे 30 दिन बन खायदे आबो जों मानिनाव फियाबा बरक अ बन खायमानि बादेउनो जातीय सड़क हायै रास्ता अवरोध खायगा ठीक আছে अवरोध खायमानो ताङै बरक पुलिसनि ऊपर आक्रमण खाय एक नम्बर पुलिसनि ऊपर आक्रमण खायमानि परे तामुखा पुलिस र आपनो कंट्रोल खायना बागै लाठा चार्ज रखा ठीक আছে जों मानि नाका लाठा चार्ज रखा किसा उत्तेजना खा ठीक আছে आबो गड नांगानि परे अनेक किसुंगा अंगानि परे बिजु देब्रामा 2 दिन बागै सियाल नाय हायो बिनि न कयलासनि देम दुमो बोसा मासा बोरै खायरमा सिंसाजा 7 बছर आमो हाय जरावो बनो लामा नुका हंगनो नो क्वेश्चन नो वर्ड attempt to murder that means बोथार इशुका बो स्पॉट डेट कैमरा वो सराय सराय सब बो क्लियर गा आमो हाय के बोथाजाक तंहांगे जों IPF नि गभर्नमेन्ट दङो जों CPN हाया जे बोथाजाक तंके गारि एक्सिडेंट के बोथाजागो कारेन्ट प्लान नाङै थियो आ कक जों सागला IPF नि आमो हाय ताता कक सावै राजनीति खाया सुजाक IPF नि नासिमो तिप्रा सारंनो बरक दफानो अ हायुङो सिनिरनाने अ हायुंनि जत वालो जों सिनिरनाने अबंका IPF नि नासिमो साइमानो आहाय के तिनि बिजु देब्रमा सिम बोथाजाया गोबां मा बोथाजाखाया गो अमनि बागै आं सानमो जोङो भबिष्यत फ्यूचर अमो हाय ताय एक्सिडेंट थांथु अमो हाय इंसिडेंट जाया नाजि बरक कांजनपुर बन खायमाने ओंगा जायसुगा किन्तु सिनि फायारमेन यूनिफॉर्म सुंजा ड्रेस सुंजा मनो जे जाते बय बोथारका त्याबा अबो सारा पृथ्वीनि बरं नुखा सोशल मीडिया वो जतन खा खामजाक जतन मुक्ति क्लाइजाक सिनि बोखा तिनिबो सिनि ताको बिजि थिमानि आनि ताको कायसा जान आरि मानि समान त्याबा भबिष्यत आंनिया नोंनिया बाइके ग्रान्टर नाय अमो हाय नागरि सुरक्षा मंचनि बुमुं रुय अमो हाय पब्लिकनि ऊपर अत्याचार अटैक खायना हंगे अ संगठन उग्रपन्थे सामुं सिता तांनाय सन्त्रासबाद नै डिक्लेयार ना बागै आं स्टेट गभर्नमेन्ट ता सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट नि थानि जों जिरायना डिभिजन नङै कक कसारो हामबाय तार खर्च হবে नायले संग्राम চলছে চলবে नायले संग्राम চলছে চলবে IPF লংলে আতিশ লংলে नागरिक सुरक्षा मंच नाम दिए केन पुलिस कर्मीদের উপর আক্রমণ হয়েছে জব চাই জব দো नागरिक सुरक्षा मंच नाम दिए केन বিজেপিকে হত্যা করা হয়েছে জব চাই জব দো नागरिक सुरक्षा मंच नाम दिए केन ফায়ার সার্ভিসম্যান বিজেপিকে হত্যা করা হয়েছে জব চাই জব দো নাইলে সংগ্রাম চলছে চলবে নাইলে সংগ্রাম চলছে চলবে বিজেপিকে হত্যাকারী নারী সুরক্ষা মঞ্চকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে নাইলে সংগ্রাম চলছে চলবে we want justice 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 we want justice 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 Bangladesh go back oh chilau lai tai করতে হবে চলছে চলবে
নারী সুরক্ষা মঞ্চের নায়ক চন্দন চ্যাটার্জিকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম নারী সুরক্ষা মঞ্চকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে ঘোষণা করতে হবে নারী সুরক্ষা মঞ্চের নায়ক চন্দন চ্যাটার্জিকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম আইপিএফটি লং লিভ আইপিএফটি লং লিভ নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে পুলিশ কর্মীদের উপর আক্রমণ হয়েছে কেন জবাব চাই জবাব দাও নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন পুলিশ কর্মীদের উপর আক্রমণ হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন ফায়ার সার্ভিস বিজয় দেবরাকে হত্যা করা হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে বিজয় দেবরাকে হত্যা করা হয়েছে কেন জবাব চাই জবাব দাও নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে ঘোষণা করতে হবে ফায়ার সার্ভিসম্যান বিজয় দেবরাকে হত্যা করা হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন বিজয় দেবরাকে হত্যা করা হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন পুলিশ কর্মীদের উপর আক্রমণ হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম চন্দন চ্যাটার্জিকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম আইপিএফটি লং লিভ আইপিএফটি লং লিভ নারী সুরক্ষা মঞ্চকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে ঘোষণা করতে হবে নারী সুরক্ষা মঞ্চকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে ঘোষণা করতে হবে নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন চন্দ্র চ্যাটার্জি বিজয় দেবরাকে হত্যা করা হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও Ready, hi. Kana purana sih tuh. নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে সন্ত্রাসবাদ কাজ করা হয়েছে কেন জবাব চাই জবাব দাও নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম মিউজিক কনভেনশন নাম দিয়ে বিজয় দেবরাকে হত্যা করা হয়েছে কেন জবাব চাই জবাব দাও নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন বিজয় দেবরাকে হত্যা করা হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে বিজয় দেবরাকে হত্যা করা হয়েছে কেন জবাব চাই জবাব দাও নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন বিজয় দেবরাকে হত্যা করা হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও নাইলে সংগ্রাম অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে পিনাকনাথকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন বিজয় দেবরাকে হত্যা করা হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন পুলিশ কর্মীদের উপর আক্রমণ হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম We want justice We want justice We want justice We want justice নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন বিজয় দেবরাকে হত্যা করা হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে পুলিশ কর্মীদের উপর আক্রমণ হয়েছে কেন জবাব চাই জবাব দাও IPFT long live UIPFT long live Artisan long live UIPFT long live IWFT long live
বিএমডব্লিউ লং লে নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন বিরোধীদেরকে হত্যা করা হয়েছে জব চাই জব দো নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে পুলিশ কর্মীদের উপর আক্রমণ হয়েছে কেন জব চাই জব দো নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে বন্ধ করছে কেন জব চাই জব দো নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন বিরোধীদেরকে হত্যা করা হয়েছে জব চাই জব দো নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন পুলিশ কর্মীদের উপর আক্রমণ হয়েছে জব চাই জব দো নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন বিরোধীদেরকে হত্যা করা হয়েছে জব চাই জব দো নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন গুলগুল করতে চাই জব দো জব চাই নাইলে সংগ্রাম নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন বিরোধীদেরকে হত্যা করা হয়েছে জব চাই জব দো নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন পুলিশ কর্মীদের উপর আক্রমণ হয়েছে জব চাই জব দো বন্ধ রয়েছে